Judulnya Yuk Membuat Laptop dari Kardus. Berapa jam kemudian tiba-tiba ada di lintas berita .com ya, lintasberita.com. Saya pikir postingan saya ada di lintas berita, siapa yang masukin kan gitu. Setelah saya baca di lintas berita, saya klik linknya, sumbernya, ternyata sumbernya masuknya ke blog orang. Blognya itu Ihsan Magazine, yang isinya 100% dari blog saya. Termasuk foto anak saya ada di situ. Mungkin nggak anak dia kali ya. Nah, terhadap blog seperti ini, bagaimana kita gitu loh. Dan nggak ada link sama sekali ke blog saya. Gitu. Dan parahnya lagi, dia juga anggota sebuah agensi paper post, blog review gitu ya, yang ada peraturannya nggak boleh copy paste, tapi ternyata masih jadi anggota sampai hari ini. Gitu, makasih. Ya. Sebenarnya, ini kan itu banyak, bukan hanya satu aja yang ngomong. Ini sekarang ada Google datanya. Jadi sekarang itu Google menghukum konten yang kayak begitu. Jadi kita ini soal Google. Ya, kalau orang kita tahu. Google kan mengenal namanya page rank. Ya, Apa? Page rank. Ya, nah itu Page itu page blog. page kan dari page. Ambil nama dari page. Itu untuk meranking domain-domain juga ada depannya juga ada. Nah, dia tahu bahwa sekarang makin banyak orang nyolongin konten untuk cari uang dari Excel dan lain-lain. Dia nggak mau beli konten. Dan itu akibatnya apa? Hasil search di Google itu kacau. Hasil search di Google nggak lagi kontekstual. Harusnya kalau kita nyari sesuatu, nyari saya jaket kulit, ya dapatnya jaket kulit yang benar dari konten yang benar. Sekarang enggak, dapatnya dari konten-konten yang jagoan search engine marketing itu. Ya kontennya nyolong dari kita. Makanya Google sekarang bikin aturan baru, ya formula baru bahwa konten-konten yang diklikkan isinya blog. Itu yang terakhir muncul, yang belakang muncul, itu akan dapat penalti. Maksudnya gimana? Terakhir muncul, belakang muncul kan? Dia tulis pertama kali. Oh, okay. Dia lihat waktu. Nah, kemudian ada lagi yang muncul berikutnya, yang berikutnya itu dia dapat penalti. Bukannya waktunya bisa diketipu aja di server? Enggak, kalau Google mungkin lebih paham. Ya ini kan betul, sama dengan kita adalah apa? Kayak gitu bisa diberantas. Dan dia memberantas dengan cara menurunkan ranknya. Kalau ranknya turun, berarti kemungkinan dia muncul di halaman 1 atau lebih tinggi dari kita itu makin mengecil. Saya kira gitu. Nah kita nggak mungkin tiap hari ngecek, persiapan. Kalau banyak itu mati-matinya bagi lagi yang baru. Pertanyaannya dari sisi lain, oke lah itu dari sisi searching. Kalau dari sisi kebijakan segala macam gimana? Sebenarnya kalau mau kita menuntut bisa. Bisa. Undang-undang ada anggaran yang orang hukum. Undang-undang kita ada. Oh, ya, sorry. Tapi kalau mau ke lawyer, cari yang korbannya berapa duitnya banyak. Oh, dia dapat saya dari Excel sebulan 3.000 itu baru tutup. Karena kalau nggak kita nggak tahu dari lawyer. Makanya paling tidak sebenarnya saranku adalah kalau kita mau jadi blogger yang benar, serius dan harus stop. Jadi orang akan ke tempat lain, tempat kita. Karena selalu itu aku ngomong di angkatan itu aku ngomong, jangan takut dengan orang kayak gitu. Kita harus kuat sebagai blogger terpandang orang yang kita tuh langsung ketik domainnya. Gitu. Nah kalian nyari dulu, mereka gitu ya. Bukan iklan ya, bukan iklan ya. Monopurbo.com nggak ada. Adanya protek. Oh nggak ada juga. Kasihan deh orang. Ya. Perlu kita convert ke Google nggak? Tapi ini orang hukum. Itu banyak ke Google. Tapi ini orang hukum. Duplikasi. Oh, Ross, quick question. The question is about people copying content from one
local matters. Is it through Google? Apa ya? Kayak Google Panda. Uh, Google Panda. apa sih? Algoritma barunya. Oh, so you create an algorithm to detect which one is the original one, and so the copy one will be, the rank will be lower than The whole reason we have the algorithm and the way we put things in search order is to identify what's going to be most relevant to your search, right? And the issue most recently came up because we started having these businesses called content farms, and their sole purpose was to try and get their content, which was not good content, sort of at the top of the rankings for you want to click on something like that. So it's a constant battle at Google. We have a lot of people whose sole job is to make sure that whatever it is that you're looking for, you personally, the most relevant and useful content is going to be at the very top. So whatever it is at the top should be fairly individualized to whatever it is that you're looking at and your own history of content that you looked at. So if you have a tendency to go to a certain site or a certain blog or something like that for your content, and then you go searching for content, you're more likely to see content from that same blog come up because your searches are personalized. So that's important to remember. The thing to also keep in mind is that makes some people very uncomfortable, right? You know so much about me, you know where I've been. And so what we also do, which no other search engine does to the same extent, is we let each of you go to your account and actually look at how we basically decided how we do your search rankings for you, and we let you change that. We let you completely wipe clean any search history that's been stored there, any data about you that's been stored there. And we let you decide also, especially when it comes to advertising, if there's a certain type of content that you want to have put higher up than the other stuff. But when it actually gets to the algorithm of how we determine everything that's involved in figuring out what goes first and last, we provide a lot of information how we do that, but we don't give you everything because it's an incredibly complicated thing, and to some extent, it's what made Google a better search engine than some of the other search engines out there, right? And a lot of our competitors would love to know exactly how to do it. So we give users, we try and balance giving users a lot of control over figuring out why, we actually make it easy too. Why am I seeing the content that I'm seeing when I do a Google search? We try and balance that with obviously not being able to explain all of it for both competitive reasons and incredibly complex. Okay, thank you. More questions?